जमात-ए-इस्लामी हिंद चंदौली व वाराणसी जिले के संयुक्त प्रशिक्षण समारोह हुआ। आज दिनांक 4 मई दिन रविवार को जमात-ए-इस्लामी हिंद बादशाह बाग फौतमान रोड कार्यालय में जमात-ए-इस्लामी हिंद चंदौली व वाराणसी के संयुक्त प्रशिक्षण समारोह हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि जनाब सैयद अहमद गाजी सेक्रेटरी तालीम व तरबियत उत्तर प्रदेश ने समाज को स्वस्थ दिशा देने के लिए अपनी भूमिका अदा करने पर बल दिया। उन्होंने सारी इंसानियत की खिदमत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम खैर उम्मत उत्तम समुदाय है तो वह हमारे चरित्र और व्यवहार में समाज के सामने आना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौलाना अब्दुल सलाम साहब, साबिर फलाही साहब, मौलाना आरिफ फलाही साहब, काजी दानिश, शाहीन अख्तर साहब, शाहिद अंसारी, मिर्जा जहीर, वसीम अहमद, कैसरुल हक साहब, अब्दुल गफ्फार फैसल, आदिल शरीफ व एम अकबर के साथ बड़ी तादाद में शामिल रहे। उसके मुताबिक तुमने कितना अमल किया। फिर पूछा जाएगा कि तुमने माल किन ज़राए से कमाया और किन कामों में उसको सर्फ किया। ये जिस्म, ये जवानी किस काम में तुमने खपाया और बुलाया। मोहतरम सामीन, इस हदीस में है और जिंदगी के अंदर हमें क्या काम करना है या हमसे किन किन बारे में सवालात किए जाएंगे। तो जिंदगी जो अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें और बेशुमार नेमतें हमें अता फरमाई, जो लातादाद हैं, अल्लाह ताला की नेमतों को हम गिनना चाहें तो नहीं गिन सकते। इन तअद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम हमारी नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। हम पाक जो लोग पढ़े लिखे भी हैं, जिनको कहा जाता है कि पढ़ लेते हैं, उनको दे दिया जाए 3-4 आदमी के बीच में तो घबराने लगे, पढ़ने में गलती करने लगेंगे तो सही नहीं पर जानते हैं पढ़ना लेकिन घबरा कर। तो ये पहली चीज तो है कि कलाम पाक के पढ़ने में आप अपने घबराहट को दूर कर दें, घबराई तलावत करें। क्यों ना हम करें, क्यों ना हम अहमद सुदैस जो वहाँ के सऊदिया के जो कारी हैं उनके जैसा मैं दिल में लाइए, कोशिश कीजिए हम अच्छी कलाम पाक अच्छा तलावत करेंगे। वो कब आएगा ख्याल, जब आप अच्छी तरह से पढ़ना शुरू कर देंगे। उसी में फिर एक लफ्ज़ बात आएगी कि हम सही पढ़ने के लिए हमें जानना जरूरी है कि जब तक तजवीद का इल्म नहीं होगा, जब तक हम सही से तजवीद से कलाम पाक नहीं पढ़ेंगे तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है समझना भी और उसकी अदायगी भी। तो हमें कोशिश करना होगा कि हम कलाम पाक को तजवीद से सीखें और पढ़ें, बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। तो कला के लिए हजरत बयान कर रहे थे कि क्या अल्लाह ताला ने दुनिया में इसलिए भेजा कि आप लोग फक्र फाका की जिंदगी गुजारें। बिल्कुल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फक्र फाका की भी जिंदगी गुजारी है, लेकिन वो हालात थे। भाई आज अगर जंग के हालात पैदा हो जाए, मैं एक बात कह रहा हूं, फिर हमारे पास जंग ही करेंगे ना, तो उस समय हमारे पास जो वसाइल होगा उससे लड़ेंगे। आप समझिए, इत्तेदाल है इस्लाम। जब हालात कुसादा हो गए तो मदीने में जब रियासत की तामीर हो गई तो ज़कात इतना बटा कि ज़कात देने वाले नहीं बचे, वो भी हालात थे। तो लोग एग्जाम्पल ले देते हैं, हुजूर ने पत्थर बांधा और बताइए आप माल खवाने के पीछे दौड़ भाग कर रहे, क्या उम्मत का हाल हो गया है। इस तरीके के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। मेरे भाई पूरा मुताला करें, हुजूर वो उस वक्त जंगे खंदक का आलम है, तो हुजूर ने उस वक्त भी मिसाल पेश करके दिखाया कि देखो खंदक का आलम है, लोग भूखे हैं, खाने को नहीं है, लेकिन जब जंग की बात आ गई, अल्लाह के रास्ते में शहीद करने की नौबत आ गई, तो ना हम भूख देखेंगे, ना हम पैसों की कमी देखेंगे, ना मईशत देखेंगे, अल्लाह की राह में अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये मिसाल वहां पेश करना था। उससे लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला कि नहीं फकर फाका, हुजूर 2 खजूर पे। तो मोहतरम, जब वो हालात थे, जब दीन के लिए जिद्दोजहद किया, माशी तंगी थी, तो हुजूर ने 2 खजूर पे भी ये करके दिखाया ताकि आपको मिसाल पेश करके बताया जाए कि ऐ लोगों, जब वो हालात आ जाए तो दीन के काम से पलटना नहीं और जिद्दोजहद करना। अगर तुम्हें 2 खजूर पे भी रहना पड़े तो तुम दीन के काम करके दिखाना। पॉजिटिव वे में इस्लाम पेश करने की जरूरत है। हमेशा लोग निगेटिविटी फैलाएंगे, पैसा कमाने निकले, नहीं। अब आइए, कैपिटलिज्म निजाम कहता है कि पूरी इकोनॉमी मादियत पे चलेगी, मादियत डिजायर। अब समझिएगा, यहां मैं कोरिलेट कर पा रहा हूं।
मटेरियलिस्टिक डिजायर के ताबे होगा, यानी हर चीज पैसा। माध्यम क्या है, माध्यम प्रस्ती क्या है, कोई भी चीज होगा पैसा। मसले का हल क्या है, पैसा। कंक्लूडिंग वर्ड क्या है, पैसा। नौजवानों में भर दिया गया, तुम्हारे हर परेशानी का हल पैसा है। कभी आप गौरव फिक्र कर कर देखें, क्या पैसा से हमारी सेटिस्फेक्शन मिलता है? अगर अभी हमें भूख लगी, हम लोगों ने बिरयानी खाया, तो क्या वो पैसा खा रहे थे, हम लोग बिरयानी खा रहे थे? पैसा एक मीडियम हो सकता है, पैसा हमारा कंज्यूमेबल चीज नहीं कि पैसा लिए प्यास लगी है 2 गिलास पैसा पी, नहीं, पिएंगे पानी, पैसा नहीं पी रहा है कोई। पैसा सिर्फ मीडियम हो सकता है, लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने ये बताया कि तुम्हारी जिंदगी मनी है, मादियत है। उसी तरीके से जब इस्लाम इस चीज को चैलेंज करने आया, तो इस्लाम ने कहा कि तुम्हारी जिंदगी जो है वो इखलाकियात के ताबे होने चाहिए, ना कि मादियात के ताबे होने चाहिए। ये बात बहुत गौरव फिक्र करने की जरूरत है। आज हो क्या रहा है समाज में कि जो ये जो कैपिटलिस्ट और ये मटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी जो लोग हैं, इन्होंने खुद ब खुद न जाने 1000 तरह की खराबियां पैदा की। फिर उन खराबियों का सॉल्यूशन क्या बताया, पैसा। तो वो खराबी भी खुद पैदा कर रहे, फिर उसका सॉल्यूशन पैसा। इस तरीके से एक विशियस सर्कल में लोगों को घेर दिया कि उनके पास आखिरी में ऑप्शन ये बचता है कि वो कर्ज लेते हैं, सूद का नहीं भरपाई कर पाते और आखिरी में सुसाइड कर लेते हैं। ये मादा परस्ती। 1000 बुराइयां रूह इंसानियत जमीन पे आ गई है। चाहे हम एक से बुराई, चाहे वो डाउरी सिस्टम हो, चाहे वो बैंक करप्सी हो, चाहे आप मेडिकल में चले जाइए, डॉक्टरों के यहाँ चले जाइए, लाखों लाख का फालतू का इलाज हो, या चाहे कोई भी 1000 तरह की दुनिया में बुराइयां, ये जनरेट भी यही कर रहे हैं। और फिर इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं, 5 लाख रुपए लाए तो ये हो जाएगा, 10 लाख लगाएंगे ये लो, या 20 लाख में ये, 50 लाख में ये। पूरी माइंडसेट बना दी गई कि सब कुछ क्या है, पैसा। ये है मादियत। अल्लाह है जिसने जमीन में जो कुछ भी तुम्हारे लिए बनाया है। अब देखिए अल्लाह ताला तो फरावानी हुक्म दे रहा है अल्लाह ने। अल्लाह कंडेम नहीं कर रहा है, हम कंडेम कर देते हैं। अच्छा, इस्लाम के साथ हुआ क्या, हर इंसान का अपना जस्टिफिकेशन है। एक हदीस लेकर आएंगे, सही बुखारी हदीस नंबर ये, यहां ये लिखा है पूरा इस्लाम खत्म। जबकि मैं आपको बताऊं, एक टॉपिक पे अगर आप 50 हदीस इकट्ठा करेंगे, तमाम कुरान की आयत इकट्ठा करेंगे, तब एक कंक्लूजन आप ड्रॉ करेंगे। अगर आप सिर्फ एक हदीस लेके कंक्लूजन ड्रॉ करने में, इसका मतलब है कि आप तालिबे इल्म नहीं हो सकते इस्लाम के। आपका मकसद सिर्फ फितना और फसाद हो सकता है, लोगों में वो डालना, थोड़ा सा एक अपना। इसलिए ये इस चीज से परहेज कीजिए। कई बातें कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, लेकिन असल में कॉन्ट्राडिक्टरी होता नहीं है। जब सारी हदीसें सामने आती है तो समझ में आता है इसका मकसद क्या है। अब जैसे मैं एग्जांपल, अभी अल्लाह ने कुरान में एक आयत कहा ना कि भाई जमीन में जो कुछ भी तुम्हारे लिए तुम खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है। कुरान की दूसरी आयत देखिए, कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं फैज़ा कुजियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। फिर जब तुम नमाज पढ़ चुके तो जमीन पे फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। ये देखिए क्या आ रहा है कुरान का मोटिवेशन। तुमने नमाज पढ़ ली, फजर का नमाज पढ़ा, अब जमीन पे फैलो, अल्लाह का फजल तलाश करो। अल्लाह रिस्क का मालिक है, अल्लाह रिस्क देगा तुम्हें। देखिए अगेन कुरान एक पॉजिटिव वे में आ रहा है। अब कुरान का इत्तेदाल समझिए। जब इस्लाम इस चीज की तलकीन कर रहा है तो इस्लाम अब उन बुराइयों पे भी वहां पे आपको कंट्रास्ट करेगा। देखिए अब समझिएगा, जैसे इस्लाम ने आपको कहा आप अच्छा कमाइए, आप जमीन पे अल्लाह का फजल तलाश कीजिए, तो वहीं पे इस्लाम ये भी कहता है कि ऐ लोगों सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चाहता है वो इत्तेदाल चाहता है, बैलेंस चाहता है। तुम माल कमाओ, हलाल रिस्क की तलाश करो, लेकिन तुम इन ऐबों से भी पाक खुद को पाक करो कि तुम अपने माल को फिजूल खर्ची में नहीं बहाओगे, तुम अपने माल से अय्याशी नहीं करोगे, तुम अपने माल को सूद के धंधे में नहीं लगा दोगे, तुम अपने माल से लोगों का हक नहीं मारोगे। जब तुम माल कमाओगे तो तुम्हारी कमाने की इखलाकियात ये होनी चाहिए कि तुम इसे अल्लाह की राह में खर्च करने वाले बनोगे। तुम्हारे अंदर हर्ष नहीं पैदा होना चाहिए, तुम्हारे अंदर तकासुर नहीं पैदा होना चाहिए, तुम्हारे अंदर कंपैरिजन नहीं पैदा होना चाहिए, तुम्हारे अंदर एक दूसरे से आगे बढ़ने की निगेटिव थॉट नहीं पैदा हो जाना चाहिए। तुम माल इस तरीके से कमाओगे तो तुम देखोगे तुम्हारे समाज में भलाई फैलेगी, तुम्हारा समाज फूलेगा फैलेगा। लेकिन जिस दिन तुम माल इस नजरिए से कमाना शुरू करोगे कि तुम्हें लोगों के सामने और अपना बड़प्पन दिखाना है, अपने आप को बहुत काबिल बनाना है, अपने आप को कंपैरिजन के दौर में लाना है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मनवाना है, अपने आप को एक ईर्ष्या की भावना पैदा करना है, जिस दिन इस नियत से तुम माल कमाओगे तो इस्लाम ऐसे माल कमाने वाले को कंडेम करता है। लेकिन जो शख्स अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देने वाला हो तो इस्लाम ऐसे माल को कभी कंडेम नहीं करता। ये तवाज़ुन समझ में आया होगा, ये बेसिक तवाज़ुन है।
ایک جنگ کا موقع ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس جو کچھ بھی ہے لے آؤ. بارہا یہ حدیث آپ نے سنا ہوگا. ایک شخص ہے, ایک صحابی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غریب صحابی ہے, جنگ کا معاملہ ہے, اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ کچھ جس کے بعد جو کچھ بھی اکٹھا کر دو. عثمان غنی نے نہ جانے کتنے اونٹوں کو لا کے رکھ دیا. اے اللہ کے رسول, یہ میرے طرف سے اونٹ, اس کو قبول کر لیجئے. اللہ کے رسول نے قبول کر لیا. ایک صحابی کو پتا چلا کہ جنگ کا معاملہ ہے, اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. دیکھیے عشق کیا ہوتا ہے, وہ عشق دیکھیے, وہ رات بھر ایک یہودی کے گھر کام کرتے ہیں اور چند کھجوریں ان کو ملتا ہے. اللہ کے رسول کے پاس دوڑے جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس کوئی خزانہ نہیں. فینٹیسائز کر رہے ہیں جس سے آپ کا یہ معاملہ پیش آ رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے, بس مختصر, زیادہ لمبا نہیں جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد آپ دیکھیں گے اسلام میں, چونکہ اسلام کے معاشی پہلو پہ میں ڈسکشن کر رہا ہوں لگاتار, آپ کو معلوم ہوگا ایک ممالک ہے اور وہاں پہ اسلام کے تجارت کے کچھ اصول دیے معاشی نظام کے لیے. بہت بیسک پرنسپلز تھے اسلام میں تجارت کے اصول. وہ کیا تھا؟ کچھ چند میں نے لکھا, انشاءاللہ بتاؤ. پہلا, امانت داری. جب تم بیپار کرو, بزنس کرو, تو بڑے امانت دار بن کے, خیانت نہ کرو, امانت کا پورا خیال رکھو. دوسرا, دھوکہ نہیں دینا. جب تم تجارت کرنا, کئی ممالک میں جو صحابہ پہنچے ہیں بزنس کرنے, تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون لوگ ہیں بھائی, یہ جب اپنے سامان کو بیچ رہے ہیں تو اپنی عیب کو چھپا نہیں رہے, بتا رہے ہیں. مطلب میں اپنا موبائل یہ بیچوں کسی تھرڈ پارٹی سے, میں اس کو کہوں کہ محترم یہ میرا موبائل ہے, اور آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں, اس موبائل کے اندر جو بیٹری میں نے لگوایا ہے وہ سیکنڈ ہینڈ ہے, اور جب موبائل میں جو اسپیکر ہے وہ بھی سیکنڈ ہینڈ ہے. یہ سب معاملہ ہے, اور میں یہ 1500 روپے میں آپ کو دوں گا. تھوڑا سا اس کا ٹچ بھی پھوٹا ہوا ہے. بیٹری تو میں چھپا سکتا تھا نا, اسپیکر وقتی تو میں چھپا سکتا ہوں, کوئی نہیں پکڑے گا, اوریجنل ہے کہ نیا ہے. اور میں ایڈ بتا کے اس کو سامان بیچ رہا ہوں. جب یہ معاملہ لوگوں نے دیکھا تو کہا یہ کیسے دیوانے لوگ ہیں, یہ تجارت کر رہے ہیں اور اپنی ایپ کو واضح کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ میرے بزنس, میرے پروڈکٹ میں ایپ ہے, اگر آپ یہ لینا چاہتے تو لیجیے, نا تو کوئی بات نہیں. سود کی حرمت, قرض پہ منفعت کا مطالبہ نہیں کر رہے, ملاوٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیے اپنے ایپ کو بتا رہے ہیں, دھوکہ دھڑی نہیں کر رہے, امانت داری کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں. جب یہ چیز آ گیا تو لوگوں ایک دم وہ ہو گئے, یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ اسلام ہے میرے بھائی, یہ اسلام کی وہ معاشی پہلو ہے, اکنامیکل سسٹم ہے کہ جب تم سماج میں تجارت کرنے جاؤ تو ان اصولوں, ان پرنسپلز پہ تجارت کرو, ان اکنامک پرنسپلز پہ تجارت کرو. گویا لوگوں نے کہا یہ تو یہ بہت ایماندار ہے, اور کلمہ پڑھ لیا, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس کے بعد اسلام میں دیکھا جب غربت ہے, کیپٹلزم کی اکانومی تو یہ کہتی ہے کسی کو قرض دیا تو اس سے 10% 20% سود لو. اسلام نے کہا کہ جب تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے وہ تم اپنے رعایا کے غریبوں, مسکینوں, یتیموں پہ خرچ کرو. زکوٰۃ کا ماحول آیا, زکوٰۃ کو اسلام نے کمپلشن کیا. جو لوگ اس کے نسب پہ آتے ہیں, جو لوگ اس کے کیپیبل ہیں, 2.5%, اور تمام الگ الگ اس میں مسئلے. جب زکوٰۃ کمپلشن ہوا, اس سے کیا ہوا کہ جو رعایا میں جو غریب تھے, یتیم تھے, مسکین تھا, چاہے گردن چھڑانے کا معاملہ آ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا جماعت میں اصل 8 مد جو قرآن میں بیان, اصل ہم سب بیان کرتے رہتے, 8 مد بیان کر دیے گئے کہ یہاں غریبوں پہ, مسکینوں پہ, فی سبیل اللہ, ان سب اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ رعایا سے ان کو تم کلیکٹ کرو, کلیکٹ کرنے کے بعد ایک نظام بناؤ. اس الحمدللہ جماعت اسلامی یہ کام لگاتار کر رہی ہے. اس لیے این وہ جماعت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا, اس مشن پہ مجھے لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں یہ عین وہی جماعت ہے جو کھڑی اتری ہے. آج اسلام کے معاشی نظام پہ کہاں ڈسکشن ہوتا ہے, کہاں نام جمعے کی خطبے میں دیکھتے ہیں. یہ الحمدللہ جماعت کی برکت ہے, اللہ کا احسان ہمارے اوپر کہ ہم اس محفل میں بیٹھے جہاں اسلام کے معاشی نظام پہ بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. زکوٰۃ کا جب کمپلشن ہوا, ایک یہ آئے پروہیبیشن آف ربا ہو گیا, سود ممنوع ہو گیا. اسلام نے کہا تو پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ پہ بزنس کرو. یہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کیا ہے؟ گویا میرے پاس پونجی ہے, میں نے ایک بیچ میں ہم ایک انسٹیٹیوشن بنا دی, ہم نے اپنے پونجی کو اس کو دیا,
उस बंदे ने उस पूंजी को उस शख्स को दिया जो उससे बिजनेस करना चाहता है, कोई काम करना चाहता है। उसके बाद जो उस बिजनेस से मुनाफा होगा, उस मुनाफे में शेयरिंग होगा। अगर इनकेस बिजनेस में लॉस हो जाता है तो उस लॉस का भागीदार वो दोनों होंगे, कैपिटल लगाने वाले भी, क्योंकि उसने पूंजी लगा के मामला छोड़ दिया, मेहनत तो इसने किया ना, तो उसने उसको दिया। अगर लॉस हो गया तो लॉस दोनों भाई मिलके शेयर किए, इसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। यहाँ पे एहसान का जज्बा पैदा होता है, यहाँ पे इखलाक का जज्बा पैदा होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपको इकोनॉमिक रोबोट समझता है, इस्लाम नहीं समझता। इस्लाम, अब एक किसान ने कर्ज लिया, मान लीजिए उसने खेती की, खेती नहीं हुआ, किसी वजह से कोई तकलीफ आ गई, वो बंदा लॉस में चला गया। कैपिटलिस्ट निजाम, कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम कहता है कि आपको हर हाल में अदा करना होगा। अगर आप सूद अदा नहीं कर पाएंगे तो आप कहीं से भी अदा नहीं कर पाएंगे, आप सुसाइड कर लीजिए। अभी मैंने डाटा आपको दिया कितने लोगों ने। इस्लाम में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, प्रॉफिट भी शेयर होगा तो लॉस भी शेयर होगा। ये इखलाकियात का जज्बा है। जब हम दुनिया को मांगेंगे कि ये मुख्तसर से जिंदगी एग्जामिनेशन का ये एक वो है, तब हम इस इखलाकी उमूर पे आज मुसलमानों से तकलीफ क्यों है? क्योंकि मुसलमान कैपिटलिज्म के खिलाफ आवाज उठा रहा है, जान पेश करने को तैयार है। जमात इस्लामी ने ना जाने कितनी जगह पे माइक्रो फाइनेंस सोसाइटीज कयाम करके ये दिखा रही है। चूंकि अभी आरबीआई के एक्ट के तहत हमें वो रेगुलेटरी नहीं मिल पा रहा है, इंशाल्लाह जिस दिन मिल जाएगा उस दिन मुतबादिल निजाम पेश करेंगे लोगों को इंशाल्लाह। आपके जो रियासत में गरीब लोग हैं, मिस्कीन हैं, यतीम हैं, बेवा हैं, उनकी खैर ख्वाही करे, उनका पूछताछ करे। ये इंडिविजुअल सतह पे भी होगा, कलेक्टिवली भी होगा। इंडिविजुअल मतलब हम और आप अपने पड़ोसी का ख्याल रखेंगे, अपने भाई का ख्याल रखेंगे, और कलेक्टिवली ये हमारी तंजीमें, ये हमारा रियासत की जिम्मेदारी की उनका ख्याल रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बेवा और यतीमों के लिए जमीन पे दौड़ भाग करता है, गोया वो अल्लाह के राह में जिहाद करने के बराबर है। इतनी बुलंद बात अल्लाह के रसूल ने फरमाया। लास्ट में एक और हदीस सुना और उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक बार की बात है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो कि एक इस्लामी हुक्मरान है, उमर बिन अब्दुल अजीज, मैं आपको देख रहा हूं कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज के दौरान आपकी रोते रोते आपकी दाढ़ी तर हो गई है, आप इतना ज़ारो कतार रोए हैं, आप तो हुक्मरान हैं, आप रो क्यों रहे हैं? तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि मैं हुक्मरान हूं, मुझे इस बात की फिक्र है कि कहीं मेरे मुआशरे में कोई गरीब भूखे तो नहीं रह गया है, कहीं मेरे मुआशरे में किसी यतीम को खाना तो नहीं मिला, कहीं मेरे मुआशरे में कोई बेवा जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कहीं मेरे मुआशरे का कोई यतीम, कोई मिस्कीन, कोई गरीब बच्चा जो कोई पढ़ाई करना चाहता है, उन तक कोई मामला नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं किसी की किफालत। उन यतीमों के लिए, उन मिस्कीनों के लिए, उन गरीबों के लिए क्या कहा? अगर कल वो कयामत के दिन हुजूर वकील होंगे, उस दिन पूछ दिया गया तो ये उमर बिन अब्दुल अजीज क्या गवाह करेगा, क्या जवाब देगा? मैं इस खौफ से रो रहा हूँ, खुदा की कसम, हमारी तंजीमें हो, चाहे कोई भी तंजीमें हो, कोई भी सरबरा हो, हम सबके दिल के अंदर ये खौफ जरूर होना चाहिए कि कल कयामत के दिन हमसे भी पूछा जाएगा। हम भी एक तंजीम में काम कर रहे हैं, हम भी एक तहरीक की हिस्सा है, तो हम क्या उन लोगों का हक अदा कर पा रहे हैं? क्या उन यतीमों का हक अदा कर पा रहे हैं? टपकने चाहिए। तो मैं अपनी बात को इसी शेर के साथ कंक्लूड करूंगा और बात खत्म करूंगा कि है आया यूरशे तातार के अफसाने से और पासबा मिल गए काबे के सनम खाने से। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। भाई साहब का बहुत ही जामे से बयान हुआ और इसके बाद 4 तकारीर थी मुख्तलिफ मौज़ूआत में, इसमें हमारे रफ़क़ा ने इज़हार ख्याल किया। तहरीक इस्लामी में कारकुनों के बाहमी जो ताल्लुकात हैं, इस पर रोशनी डाली गई कि हमारे अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए, जिसकी बुनियाद पर हमारी जो जमात है मुस्तहकम हो और हम टीम स्पिरिट बनकर, एक ताकत और क़ुव्वत बनकर अपने काम कर सके। जो खराबियां हैं एक तहरीक के लिए, एक माशरे के लिए क्या बदअखलाकियां हो सकती है, इस पर रोशनी डाली गई। रुदात के ताल्लुक से भी बातें आई और रुदात हिस्सा दोनों में 2 अहम तकारीर हैं, उन्हीं की बुनियाद पर जमात का अकीदा क्या है, नस्बुलैन क्या है, तरीक़ेकार क्या है और रुकनियत का मियार क्या है। फाज़िल मुक़र्रर ने बहुत ही अच्छे अंदाज में बयान किया। हमें इस हिस्से को, यानी हिस्से 2 को पढ़ना चाहिए
تاکہ جماعت کے جو عقائد ہیں، نصب العین ہیں، طریقہ کار ہیں اور ایک رکن جماعت کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے اخلاق و کردار کیسے ہونے چاہیے، اس پہ بہت اچھی طرح سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد ہندوستان کے موجودہ حالات میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہوئی۔ اس میں اصل میں جو حالات ہیں اس وقت ہندوستان میں جو حالات ہیں اس پہ تو خاطر خواہ روشنی ڈالی گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان حالات میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اس پہ کچھ گفتگو نہیں ہو سکی۔ حالانکہ اس موضوع کا تقاضا یہ تھا کہ حالات سے ہم واقف ہیں، ہندوستان کے جو حالات ہیں نازک ترین حالات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مکے والی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، کس قدر جو ہے نازک ترین حالات تھے اور ایسے حالات تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دندان مبارک شہید ہو گئے، اونٹ کی اونگلیاں ڈالی گئی اور مختلف قسم کی روحانی اور جسمانی تکلیفیں دی گئی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ کیا کیا گیا۔ ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، کیا رہنمائی ملتی ہے، اس کو واضح کرنا چاہیے۔ ایسے حالات میں پہلی چیز جو سیرت پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سے ہم تک پہنچتی ہے یہ ہے کہ آپ اپنے نصب العین سے چمٹے رہیے، حالات کیسے بھی ہوں، کتنے بھی خراب ہوں، جو مقصد زندگی آپ کا ہے دعوت اسلامی، اسلام کی دعوت دینا ہے، یہ جو آپ کا نصب العین ہے کسی حال میں اس سے آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھیں، مکے کے واقعہ ہے کہ آپ شدید بخار میں مبتلا تھے اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا جسم اطہر توے کی طرح گرم تھا اور معلوم ہوا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے۔ آپ اٹھتے ہیں اور اس قافلے تک جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ہائے آپ کو اس قدر سخت بخار ہے پھر بھی جا رہے ہیں۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ قافلہ چلا گیا اور میں اس تک دعوت نہیں پہنچا سکا تو میں آخر میں کیا جواب دوں گا۔ دیکھیے پہلی چیز یعنی اس ایسے حالات میں آپ کا جو مقصد ہے نصب العین ہے اس پہ آپ توجہ دیں اور حالات کیسے بھی خراب ہوں آپ مختلف خیالات میں گم ہو کر مقصد سے پھر نہ جائیں۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ اخلاق و کردار کا مظاہرہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں مسلمانوں کی تربیت کے لیے، نوجوانوں کی تربیت کے لیے ایک تربیت گاہ قائم کیا۔ گویا کہ ہمیں بھی ایسے حالات میں اپنی تربیت کے لیے اور مسلمانوں کی تربیت کے لیے، اپنے افراد کی تربیت کے لیے ایسے تربیت گاہ قائم کرنا، ان کی تربیت کرنا، اسلام سے وابستگی اور اس کے نصب العین سے والہانہ عشق، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں مکے کی زندگی میں ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو قوت ہے اخلاقی قوت، یہ عملی قوت بھی ہے اور دفاعی قوت بھی ہے۔ اسی کی بنیاد پر آپ جو سیرت کی رائے پڑھی ہے وقت نہ دیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک دن مکہ چھوڑ رہے تھے، ایک شخص ملتا ہے، کہا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا کہ اب یہ نہیں رہیں گے ہم، تم لوگوں نے ہمارے جینا قربان کر دیا ہے۔ تو ابن جنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمارے درمیان سے ایسا شخص نہیں آ سکتا اور نہ ہم اس کو کہیں جانے دیں گے جو غریبوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، جو مہمان نوازی کرتا ہے، جو بیواؤں مسکینوں کے لیے کام آتا ہے۔ ایسا شخص ہمارے درمیان میں چلا جائے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کتنے خطرناک حالات تھے، لیکن اس کے باوجود اخلاق کے زور پر لوگوں نے اسپانسرشپ کیا
اور انہیں رکھا. تو یہ حالات کیسے بھی خراب ہوں، اگر سیرت کا مطالعہ کریں گے ہم تو ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ دعوت کا کام کرنا، اخلاقی قوت و طاقت اکٹھا کرنا، اپنے افراد کی تربیت کرنا اور اس کے لیے ان کے لیے مواد فراہم کرنا. اور اسی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مختلف گھروں میں بھیجا جو دعوت کا کام انجام دیتے تھے. پھر دعائیں کرنا، نبی کے وسلم دعا کی ابو جہل کے لیے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے، کہا کہ اللہ جو تجھے پسند نہیں دونوں میں سے اور اسلام کی قوت عطا فرما. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سیرت سے ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے. میقاتی منصوبہ جو روشنی میں ہمیں کیا کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ جماعت کا جو رسول اقامت دین ہے اور اس میقاتی جو ہمارا منصوبہ پالیسی ہے، اس کا مشن یہ ہے کہ ہم لوگوں کی رائے چینج کریں، تبدیل کریں. جو حالات ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف اس لیے ہے کہ مسلمانوں کے خلاف رائے بنا دی گئی، مسلمانوں اسلام کے خلاف رائے ہے. تو ہم نے جو پالیسی اختیار کی ہے کہ لوگوں کی رائے کو چینج کرنا ہے، اسلام کی فیور میں کرنا ہے. یہ جو 4 کام ہمارے ہیں لازمی ضروری کام ہیں، اسی کام کی تربیت کے لیے ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اقامت دین بغیر رائے کی ہمواری میں یہ کام نہیں ہو سکتا. اقامت دین کا کام اسی راہ سے گزرتا ہے. راستہ یہی ہے کہ لوگوں کے رائے کو چینج کیا جائے اور ان کے خیالات کو چینج کیا جائے، مسلمانوں کے لیے جو نفرت ہے، اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے، اس کو دور کیا جائے. پھر اس کے بعد قرآن سے رشتہ کیسے مضبوط کریں. الحمدللہ اچھی تقریر ہوئی اور فاضل مقرر نے بہت ہی عمدہ اور مؤثر انداز میں اپنی گفتگو رکھی. اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ہمیں قرآن سے رغبت پیدا کرنے کے لیے، رشتہ استوار کرنے کے لیے بغیر فہم قرآن کے یہ چیز ممکن نہیں ہو سکتی. قرآن کو کیسے سمجھا جائے، قرآن سے رشتہ کیسے مضبوط ہوگا، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تفسیر کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر عربی ہم جانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو بھی سمجھنا پڑے گا، تدبر کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ عربی جاننے والے عرب جو ہیں عربی جانتے ہیں تو قرآن سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ بغیر غور فکر کیے ہوئے اور بغیر حالات اور سیاق و سباق کا علم کے بغیر آپ جو قرآن نہیں سمجھ سکتے. اور پھر فاضل مقرر نے کہا کہ قرآن اور حدیث کا باہم تعلق، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سیرت پڑھیے، اگر قرآن کو جاننا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیونی پڑھیے، اگر اللہ کے رسول کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھیے. اور ظاہر ہے کہ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ بغیر سیرت پڑھے ہوئے قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آتی. قرآن نے کہا ہے کہ نماز قائم کرو، زکات دو، حج کرو، روزے رکھو. تو ظاہر ہے کہ آپ تو پڑھ لیں گے اور یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن آپ کیسے روزے رکھیں گے، کتنے روزے رکھیں گے، وقت کیا ہوگا، حج کیسے کریں گے، اس کے ارکان کیا ہے، پھر نمازیں کیا ہیں، نماز کے ارکان کیا ہے، اس کے وجوب کیا ہے، سنن نوافل کیا ہے، اتمام چیزیں سیرت کی کتابوں میں ملتی. تو پہلی چیز جو ہے فہم قرآن کے لیے یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کیا جائے اور سیاق و سباق کو سمجھا جائے. یعنی قرآن کو الگ کر کے سمجھنا، یہ قرآن نہیں سمجھ سکتے بغیر اس کے کہ پہلے کیا بات کہی گئی ہے، اب کیا بات کہی جا رہی ہے، آگے کیا بات کہی جا رہی ہے. تو ظاہر ہے قرآن کو قرآن سے سمجھنا. یہ تیسری چیز ہے. قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں کہ اس کی تشریح دوسری جگہ پر کی گئی ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ آیتیں پڑھ کر جو بتایا جائے. تو قرآن کو قرآن سے سمجھنا، یہ ہمیں رغبت پیدا کرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد تعامل ہے، امت کا تعامل، یعنی پوری امت کا جو تعامل ہے وہ بھی قرآن مجید کے فہم میں معلوم ہے. تعامل کسے کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں، تابعین کے دور میں، محدثین فقہاء کے دور میں
कुरान की कोई आयत है उस पर कैसे अमल होता रहा है, उसको जानना समझना बगैर हदीस पढ़े हुए मुहद्दिसीन और फिर आसार सहाबा को जाने हुए हम कुरान को नहीं समझ सकते। ये चंद बातें थी जो इसके ताल्लुक से कही गई। और आखिरी जो बकरी थी इस्लाम के माशी निजाम, ये भी जबरदस्त मौजूद भी है और फाजिल मुकर्रम ने इस पर भी गुफ्तगू की है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है दुनिया में जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये 4 किस्म के हैं। एक कैपिटलिज्म है जिसको बताया गया, एक कम्युनिज्म है, एक सोशलिस्ट है इकोनॉमिक, एक इस्लामिक सिस्टम है। इस वक्त दुनिया में कैपिटलिज्म है ना, बहुत सारे ममालिक में, हिंदुस्तान भी इस तरह बढ़ता जा रहा है और कम्युनिज्म किसी मुल्क में नहीं है, किसी मुल्क में ये सिस्टम राइज नहीं है, सिर्फ सोशलिस्ट है जो कि रूस में है, कोरिया वगैरह में, दूसरे ममालिक में। और इस्लामिक सिस्टम प्योरली जिसे खालिस कह सकते हैं ये अभी दुनिया में कहीं भी नाफिज नहीं है। कोशिश की जा रही है, हमारे जो और ममालिक हैं जैसे कि 57 ममालिक हैं, कुछ उसूलों पे हम अमल कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे कि इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो गुर्बत के इज़ाला इस्लामिक सिस्टम में क्या है, पहली चीज अमल है। उन्होंने बताया, कुरान ने खुद कहा कि नमाज के बाद, इबादत के बाद, इसके बाद कौन सी चीज जरूरत है, कस्बे माश को। तो पहली चीज है कि अमल करें। सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, इस्लामिक सोसाइटी में हर शख्स से मुतालबा किया गया है कि कुछ न कुछ काम करे। फराइज इबादत के बाद अगर कोई काम करना है तो ये माश की तलाश में करना है, तवज्जो करना है। बहुत सारी हदीसें हैं जिससे मालूम होता है कि वो शख्स जो माश के लिए अपने गांव से अपने इलाके से जाता है और वहां भी वफात पा जाता है, उसको उसका दर्जा जो बहुत बढ़ के होता है। और दूसरी चीज क्या है, सिला रहमी है, जिसका तस्करा लोग नहीं करते। पूरा परिचय। मेरा नाम सैयद अहमद गाजी है और गाजीपुर का रहने वाला हूँ। जमात इस्लामी यूपी मस्जिद का सेक्रेटरी हूँ। आज किस तरह के प्रोग्राम आए? आज ये जो प्रोग्राम था हमारा 2 जिलों पे मुश्तमिल है, बनारस और चंदौली। ये हमारा तरबियती प्रोग्राम था। इसके जरिए से हम अपने कैडर्स को, जो हमारा नस्बुलैन है, मकसद है, एम है, इसके लिए तैयार करते हैं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं फराहम करते हैं। उनकी याददाश्त के लिए मुख्तलिफ जो इस नस्बुलैन के हसूल के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी याद दहानी कराते हैं। जो रुकावटें हैं और जो दिक्कतें आ सकती हैं उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और जाहिर है कि ये हमारा जो नस्बुलैन है बहुत अजीम नस्बुलैन है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी और हमारे लोगों की ज़िंदगियाँ ऐसी हो जाएं जो भलाई वाली हो, खैर बरकत वाली हो, ताउन वाली हो, जहाँ पे नफरत न हो, एक दूसरे से मोहब्बत हो, भाईचारगी हो, एक दूसरे का एहतराम हो। तो जाहिर है कि इस तरह से हम इस्लामी तालीमात और इस पे गौर व फिक्र करना हमारे लिए ज़रूरी है। इसी तरह से दूसरे सिस्टम से जो निज़ाम है, जो बातिल क़ुव्वतें हैं, उनसे भी हम अपने कैडर्स को वाकिफ कराते हैं। तो ये प्रोग्राम जो हमारा ये था इसी वजह से था कि हम जो है बखूबी जो है इस चीज़ों से वाकिफ हो जाएं और हम जो करने वाले हैं काम आगे तेज़ी आ जाए इसमें। ऐसे आज के दौर में जो इल्म है, इल्म से जो नौजवान बहुत दूर होता जा रहा है। नौजवानों में पहले के मुकाबले में ये गलत है कि अब नौजवान जो है तालीम में पीछे जा रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट के आंकड़े हैं या जो सर्विस में या नौजवान जो हमारे आगे बढ़ रहे हैं मुख्तलिफ फील्ड में, इससे अंदाज़ा होता है कि पहले के मुकाबले में तालीमी और माशी जो सरगर्मियाँ तेज़ हुई हैं और हम तालीम में आगे बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह जमात तो इस जानिब कोशिश करती है और माशी और सियासी और इस तरह से तालीमी पसमानदा